le recours aussi à la langue arabe de l'enseignant lui-même. Hein, quand il bloque à un moment donné sur un mot, tac, on passe à l'arabe. Est-ce que je peux dire en arabe? Les élèves me disent toujours, est-ce que la phrase, est-ce que je peux le dire en arabe? Parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas... Voilà, alors là aussi c'est très important, il faut les laisser parler. Je veux dire, alors ça s'appelle aussi, ça c'est un concept, l'alternance. Je suis très heureuse d'être à Oujda aujourd'hui, à l'occasion de cette journée de formation pour les professeurs du collège. Et j'ai été invitée par Safari Loisirs, l'association Safari Loisirs, qui est très active dans la pédagogie, pour donner un cours, une formation aujourd'hui à des enseignants très motivés du collège, de différents collèges de Oujda, une formation sur la didactique convergente. L'objectif étant d'expliquer que la langue arabe, l'arabe marocain ou l'arabe classique peut servir de substrat fondamental dans l'apprentissage de la langue française. Aujourd'hui, quand on apprend la langue française, qui est une langue seconde ou une langue étrangère, l'apprentissage de cette langue doit se faire à partir de la langue maternelle. Donc nous sommes au Maroc, la langue maternelle c'est l'arabe marocain, et donc on essaie de voir ensemble avec les enseignants comment on peut et on doit s'appuyer sur le substrat culturel linguistique marocain pour transférer ce substrat vers la langue française. Et donc pour créer des ponts entre l'arabe marocain, l'arabe classique et la langue française, qui sont des ponts très importants pour apprendre de façon beaucoup plus efficace la langue française. Donc je suis ravie d'être à Oujda, c'est la première fois que je viens dans cette région. Pas la première fois que je viens au Maroc, mais à Oujda, c'est la première fois. Et je vois que les enseignants sont vraiment très motivés. Le niveau de la langue française est vraiment très bon. Et je voudrais vraiment remercier le président de l'association Safari Loisirs de m'avoir invité ici pour pouvoir échanger avec les enseignants de façon à ce que les élèves qui apprennent le français dans les écoles puissent améliorer cet apprentissage en s'appuyant encore une fois sur la culture linguistique arabe. Donc في اطار التجديد التربوي اللي قادمه عليه الجمعيه ديالنا جمعيه سفاري الوزير نظمنا هذا النشاط. طبعا هذا النشاط كيندرج في اطار واحد البلان داكسيون، واحد بلان داكسيون انويل اللي من خلاله اننا نفتحوا على المؤسسات التعليميه بصفه عامه، ومن خلال طرح واحد المشروع جديد اللي هو طبعا مشروع الاقسام الاستكشافيه داخل الوسط المدرسي. الهدف منه طبعا هو احداث واحد تجديد داخل الحياه المدرسيه للمؤسسه، وبالتالي اننا نطلبوا يعني ان شاء الله التواصل مع المؤسسات الخصوصيه ولا العموميه اللي كنقوموا بها من حين الى اخر تندرج في هذا الاطار هذا، وبالتالي ان شاء الله غادي تكون عنده واحد النتائج ايجابيه وعلى اولا على وليداتنا والتلاميذ وبصفه عامه على المشروع التربوي اي مؤسسه. فوالا وشكرا. الهدف ديالنا ديال الجمعيه ديالنا جمعيه سفاري اللي كتدخل اللي هي من ضمن الجمعيات اللي كتشتغل برنامج واقعي على الارض. فالمشروع ديالنا هو مشروع ضخم، لان حاليا الهاجس ديال الاباء والهاجس ديال المؤطرين هو كيف نستقطب انتباه الطفل، ولهذا فكان مشروع الاقسام الاستكشافيه. والان يعني في تماشيا يعني بالتوازي كان حضرنا لواحد المناظره او واحد اليوم دراسي اللي كتشرف عليه الاستاذه ديلفين حول لا ديداكتيك كونفرجونت، يعني حول مشروع الديداكتيكيه المجمعه. هذا المشروع اللي في الحقيقه هو مشروع بدأت تجربته في كثير من الدول، وهو مشروع يهدف إلى تقسيم أو تجزيء ما يعرف ب ديكورتيكي لا لونغ ماتيرنال، يعني نحاولوا نجزئوا اللغة الأم اللي موجودة عندنا في البلد، ومن خلال التعامل ديال الطفل مع لغة الأم نحاول أن ندخل
أو هذه الطريقة تحاول أن تدخل يعني اللغات الأخرى المتواجدة في البلد، حتى لا يكون هناك تباعد بين لغة الأم واللغة المتواجدة، وهي طرق تعتمد هذا النهج. والآن متواجدة معنا اليوم، متواجدة معنا الأستاذة ديلفين على هذا الهدف، باش نعطيو واحد النظرة شاملة لمجموعة من الأساتذة، وركزنا على أساتذة التعليم الابتدائي، لأن التعليم الابتدائي هو حجرة الأساس للتعليم الإعدادي وللتعليم التأهيلي. فنتمنى إن شاء الله باش تكون هذه البادرة مستحسنة من طرف الجميع، وتعطي الثمار ديالها إن شاء الله في المستقبل القريب.